फजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुश आमदीद। आज हम आपको अपने अंगूर की बेल का एक विज़िट कराते हैं, क्योंकि अभी पोजीशन ये है कि यहाँ पर शहद की मक्खियाँ जो आई थी, पोलिनेशन का काम भी उन्होंने किया है, साथ में वो अपने काम के लिए आई थी, तो वो काम उन लोगों ने सब निपटा लिए हैं। तकरीबन 70-80% उन्होंने अपना काम निपटा लिया है। वो जो फूलों से उन्होंने पोलन लेके जाना था, मिठास या खुशबू या जायके लेके जाने थे, वो भी लेकर चली गई हैं। और जो उस वक्त मक्खियाँ इतनी आई हुई थी, शहद की मक्खियाँ इतनी आई हुई थी कि यहाँ जो हमारे जितनी भी बर्ड फ्लावरिंग थी, बर्ड फ्लावरिंग से भी कई गुना ज़्यादा थी वो। तो उनके मैंने पिक्चर भी लेने की कोशिश की है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की शान है कि ये चीज़ें अपनी अपनी हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक बहुत ही ज़हीन और बहुत ही हसास साबित होती हैं। कोई भी ऐसे शिशपा हशरात वगैरह कुछ भी आप चरिंद परिंद, तो ये जो है अभी क्योंकि पोलिनेटर का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू है। तो उसके लिए फिर हमको ऐसा करना पड़ता है कि एक स्प्रे मिलती है जो इसको शिशपा हशरियात, जो शिशपा हशरात की 2-3 किस्में होती हैं, आपको भी पता होगा, आपने अपने निसाब में स्कूल में पढ़ा है। तो उसी से हिसाब से ये जो 3 नस्लें होती हैं, एक नस्ल जो होती है वो इनको फ़ायदा देने वाली होती है और उससे इसको तमाम फलदार और फूलदार पौधों को फ़ायदा मिलता है, और एक वो होती है जो इन पौधों को नुकसान देती है। दूसरी दो होगी, और तीसरी वो होगी जो अगर जिसको खुद साइंसी एतबार से पैदा किया गया है या अल्लाह के हुक्म से भी वो पैदा हुई होती है, तो वो जो है वो इसका इन नुकसानदेह वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं शिशपा हशरियात में शामिल हैं, तो वो उसको खाती हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। उसके अलावा फिर वो तादाद इतनी ज़्यादा होने की वजह से फिर उसको पर काबू नहीं पा सकती, तो फिर स्प्रे भी करना पड़ता है, या इसके अलावा वो कभी इतनी तादाद में पैदा नहीं होती हैं तो वो उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, तो स्प्रे करना जो है वो उनको ज़रूरी हो जाता है नुकसानदेह मक्खी से। तो इसी तरह से ये जो है ये भी स्प्रे हमको मारना पड़ता है। यहाँ पर ये जो मक्खी ततीरा, ख़ास करके ततीरा बहुत ज़्यादा आता है, ततीरा और बड़ा डेंगू, ये दो मक्खियाँ जो हैं ये इसमें इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और ये इंसानों को भी नज़दीक नहीं आने देती हैं। हम लोग अगर अंगूर तोड़ने के लिए हम लोग ऊपर आएँ, अंगूर तोड़ने की कोशिश करें, तो वो हम पर भी झपट्टा मारने की कोशिश करती है और कभी कभी नुकसान भी दे देती है। तो इसलिए वो स्प्रे जो है वो भी इस पर ज़रूरी है। उस स्प्रे करने के बाद फिर आपको ये करना पड़ता है कि जब आपने अंगूर हार्वेस्ट करना है, तो उस टाइम पर फिर आपने वहाँ पर अंगूर हार्वेस्ट करने के बाद आपने उसकी अच्छी तरह से पानी से सफाई करनी है, ताकि उसमें वो जो केमिकल आपने डाला हुआ था तो वो ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो काफ़ी हो गई है, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा इसका फर्टिलाइज़ करने का अमल जो है वो भी हमारा 3 से 4 बार होता है। तो सबसे पहले जो है इसका फर्टिलाइज़ करने का टाइम जो होता है हमारे वहाँ, वो जब इसमें से हम लोग जितना भी अंगूर है ये सब हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग इसको दोबारा फर्टिलाइज़ कर देते हैं। तो एक तो वो हो गया, और उसके बाद दूसरी बार इसको हम लोग जब इसमें बर्ड फ्लावरिंग ख़त्म होती है, बर्ड फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग इसको एक फास्फोरस का एक स्प्रे भी कर देते हैं, और फास्फोरस इसको फर्टिलाइज़ करने के लिए इसकी जड़ों में भी दे देते हैं, और फर्टिलाइज ही इसको ऊपर इसके पत्तों पर भी फर्टिलाइज़ कर देते हैं, स्प्रे नुमा होता है। तो ये दोनों अमल हम लोग कर लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि ये हम लोग इसमें काफ़ी सारा मुतमईन रहते हैं अपनी फसल में। तो उम्मीद अल्लाह पर रखनी चाहिए। बाकी ये है कि ये अंगूर हमारा बहुत माशाल्लाह ठीक ठाक जा रहा है। तो
اس کے علاوہ ایک چیز ہمیں جو اس میں بہت ضروری ہوتی ہے وہ ہمیں یہ جو شہد کی مکھیاں تو اپنا پولینیشن کا کام کر کے چلی گئی ہیں. اس کے بعد جب یہ انگور جیسے ہی تیار ہوگا تو انگور کے تیار ہوتے ہی یہاں پر یہ اور مکھیاں جو ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ تتیرا ہو گیا یا اس طرح کی زہریلی مکھیاں ہیں جو ڈنگ مارتی ہیں اور ان کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ انگوروں میں چھید کر کے تو انگوروں کا رس پیتی ہیں تو وہ بڑا نقصان کرتی ہیں. تو اس کے لیے پھر میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اس کو تو ماشاءاللہ سے اس وقت اس میں انگور بھی کافی مقدار میں آ گیا ہے. یعنی کافی سے مراد یہ ہے کہ جتنی اس میں بڈ فلاورنگ تھی اسی حساب سے اس میں انگور بھی آ گیا اور اس وقت تک الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا کہ جس کی وجہ سے کچھ انگور میں کمی بیشی آتی یا وہ انگور کچھ ان میں سے خراب نکل جاتے, کچھ ٹھیک نکل جاتے. فی الحال تک بالکل ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہے اور ٹھیک پولینیشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور انگور بھی ہمارا جو ہے وہ بھی آ گیا ہے اور ابھی یہ کالی مرچ کے دانے سے ڈبل ہو گیا ہے. تو یہ اس کا سائز جو ہے یہ کافی ٹھیک ہے اس کا سائز اور یہ انگور تمام لگا ہوا ہے. تو فی الحال میں آپ کو اس کا وزٹ کرا رہا ہوں. تو کچھ اس میں عمل ابھی باقی بھی ہے, کچھ پولینیشن ابھی باقی ہے تو وہ مکھیاں وہ بھی آئی ہوئی ہیں کچھ تھوڑی مقدار میں, زیادہ مقدار میں نہیں, زیادہ مقدار میں سارا کام ان کا مکمل ہو گیا اور وہ اپنے گھر کو لوٹ گئی ہیں. تو یہ 4 سے 5 دن یہ عمل جاری رہا تھا تو اب یہ عمل ختم ہو گیا ہے. بارشیں بھی کافی تھیں لیکن ان چیزوں نے اپنے کام جو ہیں انہوں نے جاری رکھے. جیسے ان کو ٹائم ملتا تھا وہ بارش میں تو وہ بارش سے موقع نکال کے اپنا کام انہوں نے جاری رکھا رہا ہے اور یہ ابھی آپ کے سامنے یہ رزلٹ ہے اس کا. اسی طرح سے پوری بیل میں یہی پوزیشن ہے اور اس کا تمام رزلٹ آ چکا ہے اور یہ انگور جو ہیں یہ کافی مقدار میں لگے ہوئے ہیں اور بھی انشاءاللہ. تو جیسے یہ پکنا شروع ہوں گے یا اس کے بعد میں آپ کو میں پکنے سے پہلے اس کا ایک مرحلہ میں آپ کو اور بھی وزٹ کرا دوں گا تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ سکے. تو یہ جو بیل ہے یہ ہمارے پاس 40 بائی 40 کے ایریے میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ اس کا کافی بڑا ایریا ہے. تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ویو دکھا دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھیں تو کافی بڑے ایریے میں یہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہ اس کا اوور ویو ہو گیا اور ابھی آپ کو میں اس کا روٹ سٹاک کا ایریا بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ اس کا روٹ سٹاک کا ایریا آنے والا ہے. ابھی یہ دیکھیں تو یہ یہاں سے یہ شروع ہے, یہاں سے یہ اوپننگ ہے کنکریٹ میں اور یہاں سے نیچے 10 فٹ نیچے جا کے تو نیچے زمین پہ یہ لگی ہوئی ہے.